त्वमिदमगोदिशं सत्यमगोदिशं तन्मामावीद तद्वक्तारमावीद माता जी सामने
আসছে দাঁড়াও চেঞ্জ করে না চেঞ্জ করে দাও না तत्पुरुषस्य विश्वम् आजानम् अग्रे থাক থাক ঠিক আছে ঠিক আছে একদম ঠিক আছে লাইট জ্বালিয়ে লাইট জ্বালা লাইট করে যাবে হরে কৃষ্ণ মাতাজি আপনারা বসে করুন हरे कृष्ण श्री श्री राधा माधव गोठकलाल महामहाचार्य जगत गुरु श्री राम प्रभुपाद